oga hillandi ɓe konno fata wono jaɓinnen kane ari keɓe gati hitunga teññiyali tampindi wattake alhamdulillahi a bogimaxa fonne xa fayda a kiñiya lampuyin kara igol lampuyin kara mamadou sise contexte de a numéro mbay nasimana ko anna francia 06 00 336 03 49 44 40 gelanganta france angano xutana 00 sikkono hilli tummuɗo xahu sikkoɗo naxatu kaɓuɗo naxatunu hilliɗo jero mamadou sise numéro mbay ke anna contacte awa aaki yegotu franci nogondi aaki kay menti ona kona kamandani contacté hoɓe gani lampuyen kara ñayi allah barakendo allah horomandi keñi temposirenga maga wa fani oga hillandi ɓe konno machallah aaki tana kittara ko yina franci ɓange ide sonu kahitunu idirondi tahana ide rojete tahilla taasi kawoko ke a hay talagarenga iga jironni ida sittike dambara mancuñaga yelle allah gana ketaken jiron ini kayitonon guita oɗa allah ñaga allah subhanahu wa taala angiranmaɗan paaba anganaga halale ñamundu kuuɗo anna hoosiro anna ana ha kabilanga anna ana ha kabilantananga amma kayti munduɗo murtiyeɗo hotona oɗa allah ñaga allah ganan kayti billa gana sewndi anda aɗo seeɗe wo seeɗega kayti mum ndiyenga ayi gumma iropu keɓarencunake kahiti amaga ando seeɗe gaja police ganari kayti ngam magaba inan sigi nikkille ndi kayti ngam magaba angana wati kayti ngam magaba golli mum ndiye kayti ngam magaba compo mum ndiye a kontima gattamɓe yelli allah gana kaytin newondi kaytin maligu mum da oga sikkandi ɓe kono toujours question nu jaabi ndenkane hogata kana kenkota oma muude keɓe fahamu keɓe gati yo muude nguttu horenda la fahamu seɗe gaɓeɗe ngutum privé ngana kominda muude tinati mooƴi num muude ina muude ke xence mi ganagiri xaɓuro ngani ɓa walla xaɓuran daga inkaneyani ɓa moɗini kuna fatiya xara muɗen kamma idanagiri idana daga xojendi kendi mooƴi num xan leña yogoni kunkunga ñana yimme fure kenda kara haari iramu ɓeenuli inati kunni mooƴi num xan leña xa ku mooƴi num nancagu koy furendoro ke ay ngegenda kello nen ke gendan quranda machallah wala quwata illa billah ke muude xibaren ɓeega noxunu kundu ngara komoxofe sonin kara kempiri baneyaɓene sonin kara ngara biɗi a sumugu teri gesiɗe aga bangaɓe ame gañinaxa bange moxonu ku a mbaskame wure ngata xaɗo bange ini ñaxaman xibare keɓe konno ganni nanti xana fure ñaxame ngara calin ka marni ñaxama aɗo xaɗanke muɗen dalatume a papre biɗi a ñani dalle suntayi golle ke wattagayenga seɗe o seɗe maxa muude wutu angatu beenu setane ganati wa sanganata serenga a sanganata an andu allah naxa sereɓe a ñixanaxa berante xaɗa a kara xaɗa waxari xa salle xaɗaga buru xaɗa xa falle koyay setane na katu kellono xayin kollo nantari nigeya a xeego kenti ku ñamanengay merum matine yigande keɗengena taxunde a xaɓura ña kammaba mudin pisuntay moƴununga xamaxade ɓen noxondi xaƴi takkeɗaro kanatana wanonga o yanda xariti xano moƴunu ñaay xano xarangundi a galingola laɗonu nan jigi oɗo moƴunu naxa a xano duran xa lunkinoy xam maxa tengera xeɓe biɗi a ngano na muɗe parandi nanti keni moƴunu muɗe ñaay furengana kara dallentayde biɗi a ñani seren maxa dabari wallahu ala wa alam ke kayini biɗi anu ɓeenu dalile gantiya wa sualu assualu li awalu kesiu fana ɓe ga yere ati kiina yagaruna xatiyana maxa ala hina yagarin karagandi ñaxi kuɗo ina fo fana ke yagarin banake ini biite mboga wore xo ina xollontaxa yimmendi ina ke ñangidangani kake noxondi xoogida ñaxare ana anta bakka toko kake noxon xaadi xamene fama hukumu zalika ken kiitana kam moxo yagaruna xatiyana maxa yagarin pana ke ɓege xasu ke daro ken dame fahamu ina yagarin karagandin mundu xa yagarin pana kena ken xollontaxa yimmendi xana toko kake adana sigida gida ñagarin cigiranga awati aduwandi ɗema yagarin mbane ke mundunu ken geytenna kammoxo aljawab onati axi keɗa jaɓenga in kana l amru kama dakariti angara hinkomoxoɓe allah koma yagare gellangara komoxoɓe gelli kunduwagani su nandaɗo yakkendawtu domen basu suntay muhimmangani keɓe yita yagaru karagina maganeñi a kaccenga kendal nenta moɗi sumaxa junanoxonde gellanga nati kuna annancagon dabari kenke genni keña maga daga hohottolo maga daga hohoro soronñingollanga axanga bo moƴunu kuɗo bannanu kuwan nadaga tigi yagarin karagandiri saybancilamaxu yagaru ɓenuga maxa impunu tammu annabida ñamari nantan toxotinaxa tongana kuttu ngara kafiringana silamaxu yagarunga bungana ñamaxa nankoto naxa to ona ñamarinia ana naxa to sugandi
ana kutuku wara shikallu jabi rahimahullah wa in awagira galinga dangani ana mañunu ku sugande na yagarin kasonga ndi kallu kolle wa kenga ba ko ana yagarin kasoga sugandi ni maño karay manganarudo lemmum pinne ngare muhimmu kedega kadata kenniya yagaru karagina magameñi akkaccenga aɗo yagarin bananda me gemundi kendi ina ke ngara yagarin banantoran day basu sun day yagarin karagandi kede nanti kennanya liannahu jaa fi taharimihi nassun sarihun bawo kotte ñalli ken faramu yennogo nanti yagaru karagi yagarin karagandi ñaguntaragana agada fofana kega warata anani adama digamen cu digamu ay menne yagarin fana ngutuna wara kundunga nanti o keta kina hotana saga battindi awa masha Allah andatima oleme kenke suwo ñaminandallah on ta sagu kempol lakkanguñini sakko olenkire mukkane nanti yagare ɓe gani tubo gandogo nanna ke ngara anna hotona mundu on ta sagu fol lakkanguñini o kane de on magaraga tawara yaxenogonde nam aɗo oygu wona fahamu nanti yagarin piike aɓega natti hakkile ñayde anga hangana kame yagare yagi andaga sagandi yerɗo yere anga ho walla anna sima ho amarama yagare warya kealinga sina gada sar sunni hakkitoxo kallunni ni hakkitoxo sere surni hakkitoxo allah gada ɗigonno hoɓe taga allah natu saga yigu ku yimmenu hara gana ogan kotomey yogonu yakari mbimma kumba hujaxo har yimme yakkunnaxa kenti kummaxa hawjeeya yogonu hawjede xaalisiñay ima hawjeɗo yakare yogonu yakare i hawjede ke ñay sere sudimoxo wa sualu thani kesi woyinnanni ɓega yere waqa khilafum bayna abaihi ati haɓanu wan cogime haɓe haɓanu haɓa tugunnu kuñan cogime sorondigamin xama xomoxo haribi ima kille batu ima duñenan kaye meeɗa mo ketama kotayego kega sini haɓanagani mbaba kagama hari gemu o kulenmu kuntaatene de o kurenmu komallimeya o toqoɗomeya ida ke koye haɓana awa iyaxim bagata keña sankimaxa dunaɓi de nanti keɗa katante ñay ida katankita idi haɓaroxo tirindinde ɓe gimaxa sasaw ke tirindinde ɓe kundigata koni haɓarangani sasa ke wa sene ñanaxatande ba tikkudiga wuɓane konne ancara nana aljawab onati jaɓenga la yakunu l insanu aqan bimisle hada lkalam wala siyama in kana qalahu bilhikma o biniyati l islah keɗigaɓe kundangata ko seregana ke koyi haɓara kenta ñana xatande surtout agana angana mullinko ko angana komaxa mbaba xala hay xangemo xagamagemo o kule muntaatana de on kusa xullenko naxara ke heɗiga murey wo amma pabakka amma baji amma qase amma qafa donc ke hoheti ke surtout agana ngana côté hikimanga ke wone hayima naña sabunga ina basu bogu menaxa angana mullinko kundu alham sulu faso ke heɗi probléme o a faamu nangiɗa ke nan dankemma ke côté anni ɓure amma mbabara o anda ko kundu a kuuɗo mi nakatume faamu gellangiɗagana faamu agamatanda hatande aganaɗiga men kon nen gara falillahi alhamdu wal minna ani saga ma faamaga hinni kane maga an gennan anna ille kattan babay annatin baba ndiga geɗiga me gaɗaga nan toro anna yampimaga walhamdulillah an giɗaga ma faamu awara anda tambe ana kuuru allah ga to an kempeti hatande amma hatande golleña amma hatande ɗigame ko pakkille men tan wa sualu thalithu kesi won siggandi ɓe gayre zawjuha ibnu ammatiha o baynahuma fukaha ati yannamrati kemmaga ikkina i bayiren ñagare i bayiren ñigo yahinten nakkine angati kunni kallugoroña madame baba machallah kallugoro a hongiɗanaga ani ka awa been waɗa ku si ka i kina gani igana budannamugo i kallugora betanga mangelle honan kusa kallugora huñanda sumbuge saga i sama e kallugora huñanda yagun cama kallugora huñani ina muñi sasa ke a sage sarnoña kana sasa ke a sagi sarno ñimme a kana anda famuwa bon kembire kete igana kahinden caga sarno kuywo ina munna katan kittaba misale yakaden togoyiren menga allah lagana sara yakaru muttemura allah gana sara yakaru ñakanjin cura sara yakare ɓe gama lemme kita aynan kullemme ɓe gadan kullemme ya rabbi ya rabbana arni baraki anda ni togoɗan battenga ni hincanum baraki ni maranda yella ñakenga na kuratallemmuga antorongadi ama hanmi yimme irenmu nakatan kittaba aljawab wonati aki yakadanngani ngahoɓe konno jaabe gayre ke hindanɓe solution ɓe gayi ka hinde ke ko angata komogoɓe
an kallungora ñagani seɗaɗi kallungorana nan canga kenne xuntalla limondiniya ha kahindiogono waɗi kuntaxawa hari sereɓe ga hetan hari sereɓe ga heta a ñaxalle may kallungora xundurongandana e ke sere qaxu ke battaranjerange iwa ammatanango yaxaru kunaxa de ke wase ka kahinde muñaxi kundu ndatagadan ka kahinde ndambe ɓe bo ngara solution ɓe wara yeren kunne a solution kredi nantanna kahinden caga amma rangata sagan jarnonga kana ngara solution ɓe wara yere xibaren keñan jaranonga nanti kemoxo wayren kunne ankina wan jaranon kana masha allah wala quwata illa billah kuɗoyna digamu igon dangani gorna famunowa yaxarenga kattitanu ñankini nan cagu igon palle moxoɓe igoɓe gan jarno pilli kana golle heti key oto kenko nagana ogati yiguɓeenu orante yaxare horosene orante yaxare ñamarni an togoɗo keñigo yaxum batte awa kappi yigoɓe gama kawan carnon pilliya nan ma roxo anan paba roxo ani ka aɗa ken mbaga ama ken mbaga de tigante wasirono ana mi kamallagana toni sereɗen tan paba roxono a gamma roxono ando ken naña dome wa sualu rabia question naxa sanni ɓega yere zawjuha yamkusu shaharan kamila la yutiha haqqaha ati kinara waqasu timmande ñana anti faqen kinneya rega tengene naxa hankara feti pakkillemme anta kinneya agana hataji yaxunga berebe tiga wusiyenga anari sagata inagana sime nanti kexa so sikke kemi haqe kineya anta hanatuma wulle kakeɓi ixana baramaxa yaxunga iga balla maxa ke ñaxuɓe yo junubu ñani xanaxa yere ba ko igasini yaxaren maxi kina kuma texey ala jawab onati ke yaxe yaxare xana jabengani keɓe laysa hada hallan an xaɗan keeti solution yaxaren kina ganta sikkan naxa ha anta sikkan fere anta sikkitan poxoy nantan na kuma texenga keɓeti solution solution ngani keɓey andan kinana me faamo a kiñan coronga ina digaman kinana agana gantan munda halas krisunna ha ina digamu hinni aganangana howa dabari abu tumbuyinga da toxengay ina digamu xana sagaxa yaxunga xana sage yaxun dabarni normalinga kengandayi allah ganati toxongiri toxon nage xa nambara kuta nambara dangani texenga mani fonin kanna kenga annan maxa daga junubun kita bo sariyan kentini an tokko yaxunga an kinagada naxaha walla man nan yaxun bagandi xanga dunge nantaxu kemmuñe kamma su sariyan laxe durwantan maxa an na kuma aɗo hoɓe ganingama sago kenga ke moxon dambe fitna ke maxada a xoor angana yigon kuma yaxunga a ñanoxo jarindeya iroppunuga hede yeren xunne karaman do karama aɗa faboga ñaxen a citolofa keñananga fitna ke maxa sallankooro a kiñe wollunga aɗanke angara komoxo ɓe gelli kundu aganayi golle heti kunduwa yaxaren lawañinan maxa kam moxo anceta ke naxa xana a mari wacce yaxaru kuyogonu sasa kinanungana faati walla yaxunungana bogu yogonuga fere ferene i maxa yaxi yimme anga taxen panni ke ñayketa yaxintambali ñaxenga bogudo yaxintambali ñaxenga bogudo yaxintambali nu ñaani yaxintambalingama kori yimmaxa yaxi in toxo saliba teraxulle anga taxen panni ke ña allah gana tangeña parce que découragé ñani yaxerelo yaxu xanayen a toore a jihadu a bogu ke ñaxuy a daga yaxu tana a jihadu a daga yaxi igo tana kenda jamba axu sana kanna yaxu ñimme wa sualul xamisu kesio karagandi ɓegi maxe fi qaryatihum ati kunne ɓe yaxarenkina fanangana faati a wattaxunu kaccunga ana hurujandabari agana yille yaxinigo tanayi igo hillandi kina fanan faatiyen kane kenñigo hillandigana faati itini a keta ke iddattaxentaxaay bo ada kina hanan iddantaxu bon ke moxo xa kiiten na kangale halali ano jawabu natanda jaɓenga laya juuju ken tatagana aga xoyogonu igu xasengana faati sasa aɗa yaxarin qase toxo inati yaxara ke qaso waccake hurjantaxe nday ɓanni hurjantaxe ga nday mamañ yaxun kacceñe allah ti sereɓenuga faatini wa yadaruna azwaja iga yaqunto aganayi sereɓe keta yaxareɓe keta kenga waxo kinenga faatini jinnangatten daraga ma xooro maga prejine controle nga a faqiluntano sere ndajini kenna hurjantaxu xananti a wuyulla to ɓaane ana hurjantaxu noon walla ma nanti kiina hanan faata ara ken hurjantaxu man nagana ken hurjantaxu ma kiinaga hetiyaye ma kiinaganiyani ma keñagana hurjantaxu kegu yillandi xa toxo a kiina ana hurjantaxu nuwa ana kaccullagana bidi a ñani dalilente kappay nanti yaxare maxaro hurujay agana kiina hanan hurjanda barita
aganaaki gotane kengana faati antarno kaccunga kedigame o tagaynga antadagana yagarenga iddan tokkonomo gon dambe sudi wa thaniya nga hillandi ɓe konno a wajaɓintenga almaminu kuɗo moodinu kuwa ina dankana humbangandi haɗama hunda par ce que sonin kalama kon kote o takumoko kemokolla samande ina annimugo almaminu o ko almaminu nagaay hagati hohoɗamme onaɗa gaay ima hiɓureñayrea idaga tafumde keñe deguntako kemmoko a kamma i kunnaña torano ka kunnaña almaminu walla kara gundano ayib ha keta moɗino kunandurogo to immaka muhu deɓugumu kuɗo deɓen coro immaka tala kelle kittendi serenga tanɗo kunaga terenkano gano moɗinu aɗa masi uli allan kamma de responsabilité hoore anga tunandi fofo ɗamɓe dalile ma wura kamma durogo to maka kenko soronga gori ñangatayi kenjunu ɓum korono a buru allah nantiri ndiya an kenna banganjiɗa saria ngani keɓe gelligana bara nanti daw tour an kala ganti forosene ɗimo ko ñamporanta moɗakunga allah ganta ho ɓakki makanni mollingana anna kuuru a tooke kena tuyi angiji men nogonde hannan kuuru angara kenda barta an jemma arijiɗu mo a geta kabari annan kuuru fo kamma keɓe angatunanti filla kappin piñani biɗi an piñani walla kundi menu anna kuuru a kamma deɓe ngalimamin kananña deɓe moɗin kananña kendi masibo ñayi de kurbaɗo ɓeni kundu mbayi kono kum sase kundu kulaɗan dammu anne gono mum kuwa ode ɓe moodi nu ñanti ode ɓe moodi nu ñanti ku moodi num kawana ko tunkorosi okkitabu nere saɗanu kuway xiɓare ɓigantini o maga kullon ne wa sualu salisu keesi wo tummundi ñaha yeran kunne dingirano yogonum wa sadaka mbagandini hurendangani akara halleti bito sikki ina ko nanti furenkara halle inda sadaka mbagandata bito sikki ganañi aga kara aɗo tamboga kara su allah yampana tambo keya ina yille sadaka mbagandangani kadi tannakaten bito ina sadaka mbagandaɗa ma tititi kenni komi a hottunname walla keñadi ba kaɓuran nogondi kottunga sancen kottunga bakka meɗi ati yani kottude tuyungame walla ko aga motini quoi ati kunde ɓe walhamdulillah igun karake a suuda warale wacca haga toxo yaxaruña ha kamma yaxarum kullini a koy aljawabu natanda jaɓenga setane a forantenni buru setane a forantenni de agana kori sere ñana kafe agama kille kita ken kara ana ko sabbiɗi andu kaferago yogorangol len nogondi dingira ɓe ana ngantatu kesti heɓe kunda mbaga ko sasa kundu anta sahana kemaña keranta tambo bakka hure furen tambo mbakkayti fino filliya axemaxantalle monna tambon tugaɗa walla tambo gumen nati yampa walla aganani agañi kallama tambo ke tuganden moye kita ama hotogo sakka soron na tuga a soron makkata tuga naɗa ama banane ama kita o jikkewa allah nemanni xumbane arawanangani ana tugana subhanahu wa taala xanantangana sadaka mbagandi hurenda a kara halle bito sikki awawo tambo keɓe gayi allah yan banamaxa a wattagayen wa thaniyan nga hillan a wattagayenga ɓane he yani golle ken biɗi a ñani dalile nday wa thaniya nga hillandi ɓe konno ku hindammu kundu sasa togon kadire ku hindammu tora ko ku sadaka mbakkindammu ɗo meñin dammu yogoɗo guide barni soni gara tora ɓe gay tora hana biɗi a ñani dalle mawra kamma tora hillandi kemperandanginne yigandenne anganari kanu yogono ibbaɗe ganna simmanama ñaga ñani wa halisa tora sikkandi ɓe galla gamaga dema haramen na ko saɗa bari bo yigonlo yakaru ñagatini media amma ragati wacce kun karda wala atoko yakaru mbaneya i igu yakaru ni kinagu muñay kinanu kundigami ɗena wara dalilen day duwampurenda sadaka mbagandaɗa kara halle hakkati sugaɗan caga durankotan day duran pakkatin day sadaka ganta maganna du waɗa wa sualu sabia wa sualu sabiu keso ñeruni ñahayeran kunne ati huru incallogatin allahumma la tahrimuna ajrahu wala taftinna bada ogana sañini hure ogatini allah yellanganto kuma hurin calle ke baraje yellanganto jarabi hure ke fati falle kediga yema nannima ñagati yellanganto jarabi hure ke fati halle aljawab wonati jaɓe ga ella allah ganto jarabi ke fure fati halle arwa ñana fure ke ganayi masala tuwana ñayi moodi ñayi agana fati allah yellanganto jarabi oga sankanona kiña rageyi rageɓe ay mega maxanu soronni kiñano modi xooro fayam maxa wacca
debu kudi jamanu kuno gondi soronga di kinya sigira be i menu gani biranta hun no gondi imanya munda in kinya ko soronni kinya ken sigirai awrera wanyana kei awrera wanyana kadi alla namma go jarabi hure ke fati falle awre wanyana kadi yogonu serenga na karai wuye suno miga dangi hakkan no gondi allah hagala kama jarabi ko ndude wu suno fakille mendai kamma ga dangi hakkan de ara wanyana kadi igati allah yellangan do jarabi fureke fati falle ko khrisenga na fati sa sellare munganta gaje illa halle ganta sangi ko ga walla wacca kengabe debu kudo jamanu kudo kanu kudi yoni biranda ko no gonda yakundare munjuna meraga aga fati bane qabilan tu sanki saga bano chanki me naburum pindi warame yakku sanki me yagare suyira munga kara ke wala to mutinna ba'dahu amana gabe nyane والسؤال الثامن كيس وسقني بغاية كتب مرأة سيبة أجد يغرين قوري وامندو كن يغرين قوري سربنا قد أخبارين كوني كده إتايا غنبغن تنيان إتايا غنبغوا إذا يسرون قاني من إغا مندو إغا مندو إذا سرون ترين أسرون تي أهنجي أيا غنبغن تنيان أدو كينا نياما جم wada kinen tamman jagay kinen ti kenta tamma keragana bara ragana imi kaccembogay alla gana dunga yagare kenta yagini sere agamay le katti yasu ani wuyunta wunuma abara garsi keragana iyo kenyani awo aya humbo gunde nyani de igo kete keta ganya kundu keta kenne jama gabe mugudo yagare gey igada mundu masha Allah wala quwwata illa billah igali kandam pose faida adumi ki ay kunjoro shudi ya wunyanye men lew mi gada kahiti de bari nden joppa kuudo ina denge ga dingira be terranga ki daga sem bogo do halle nan gi porto plante le tanga nanti yakke ma wara haga daga yagi igo tanay aga yagu ki be gina ga mariya sin kahiti ndina ida yagu ke to burusu ki adi tamisi no golli fasi amuti kahiti ndima bo itina kenya to kenya ngona nyale hala beli الجواب وناتي آخي قلنا جابين هو بيرو مغا إن كان الأمر كما ذكرت عندنا فينكم وبقول لكم دنيا غناني كي يغري يقوم بقول دنيا أما تكلون تيلا كينا نابرون شاغي أنيمه يقوم بقول هذا خاص الله كتا ما رجع كم باكين يخباره يقوم بقول هذا أدو نيجام بعدك توسلو خونغا مجري كاونه يغنوا anga tunanti ya garen taga munda into ganya ko inta ga munda ko har ganga banga henna malle nandi ndinga cemba kai ke banga ce ko ke garin nan men ke ba anka ci ande ke danene bile ke ya garen taga ko bendi hakille men taga ndana adon ke ma kam ban qora gunni serenga tintinga nanti nuwari na karata na hay ka ti anga tantinga fannan tanninga aga kimba ko ngema ga dunay ke ganni du honne يغرم خاوة تكوت سيدا قول لنجي يغرم بيان كنا والله أعلم كن كيف يعرف هذا ناهي لندي بيكونه لتأكيد كي مغندم من كل كيف فهمونه لتأكيد كن ديو إكابي إيغو نا كم بيندام بغناتي يأكيكي إنتي كتشم باكي أنت يغني لتان كفايا كن دبا لتان لما كن دبردي أي إيغو نا يغرم نا كوري جمكتا قول لنكي نفتا مانا l'État, c'est vrai qu'il y a des Français, le mariage, beaucoup de mariage, par faute, alors par amiable. Voilà. أنا عندي كذا علي ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أقول لك إنك خلاص كبارنا كي يكون كذا هو عنا يغني. يقول كذا ما دنيا يغنى مبغان كم حل سؤال أنت يغني. لكن نقوانين لوام براغو يرون كل شريعة ما كيلو نونا. شريعة أنت كي كني سري. nanti yagare nga tokkotagunu kacce nga kine nga torono anati yagullanta bakkay ikeni kacce mbogay ala kento kukun koni sariyandi wallahu a'la wa a'lam keta ke ari keke mbanjegata kiitebe warintuagun nende ya sariyankara aɗon kona famunu anti mariya sinkahe tintinaga akata kiñana leta ke kam mogo bo leta ke ɗigam panampagina papier mariya sinka anoko kelu ila pa leta ke timani kendi keta akata kena leta ke kam mogo yimme hina mariya sinkahe tintinaga wa su'alu tasiya keso kabunu yanayragun immu hilliyangaja hohoda jasi ngutu jorampo ngutu katti hunenga iti ko xamaxañal xaganame kari keɓega kari ndirogana keɓe kari a surno immende ale xamaxaña alhamdulillah
na simma adiga mo ke dangani imaga gaja imaga me kare iga daga taru iga simme kanu ye liya ko ike digame igati awa kaga na me kari garno imbe nyaari amma ga nyaako iga kiti amma ga nyaako iga kiti sere kamma nanta wo bini bo biraga de gani ngana kemmo ko gatini o maga nero jahannaba anna famu de kenni ga me kan nem fa ya al jawab ona tan ngani jabe nga akhi jazakallahu khaira allah ga nambaraji ghairiya harawanya nan nan kenni ga me allah hagara ya sabu nga kundu agara ku kisime kari nden kesi le nyanya na me gongo haraga manya gajange ko ni kama ganya sabari kama ganya sabari fitna manya maka ka hawdu katta serei alle mum magoro allah handa daga ngunya kaso nyaay na ke ko na fitna mi da asilen kudwa na kanu walla kendi ka waro hobe ga siren ka bana kalinde walla ga ka bana di yakkenna bade ko ni maganya sabari fitna manya ka tumalle mum goro ko ni maganya daga tagalle mum re anda kula mutelle minna ko nan gelno kure mutu ko diga musilenya hay kun kudo na fitna ke yagal ke butelle gana tallan gari bo fitna ngana nya galle mon naga ma bane muni yeno ko nan baga kanuni kudo ya kunya maka bugo walla azunum allahi nam pate ko ni gama nya fitna manya aga men tameda gama nya setane fankan qore am pakilen to kan ko na gero ko ndina ko to am baragini na kanundi ho ndake ku sire nya hay kunu wa daniya nga hillandi ɓe kono ngano oɗon kullago ɓe nga hillandi ɓe konno kenni no oɗon kullago ñe lemunu haganayi gadanga ka hake jorangengutu jorangutu nden mañade setane mañade butten mañade kamaka jorangegutu awa nan kalniya magolla kenda demendi amaña aganañangam maga har par fotu ñay keta e sini adalla konno a sina karniya akajem bagata kari keta janna kari keta a buttemu re maga jorangengudu katta serey angana jorangengudu katta serey allahntaña kalle ganaña kendi animisanta jarani ma buutu faniyanga sali sanga sikkandi ɓe ko nanda ari naam angara seheɓe ko anda digan jahande ñako kendo nante anda serro jahannama anta bana annabi anda kukama nullo jahannam nanti silaminu hilligani ka hangutu katta me agara keɓe kari keɓe ga karni suwa yimɓe no sayba num kaba kuwa annabi keɓe ga karni aha onake agara ke gawe kariga أجل أنه كان حريصا على قتل صاحبه أغانا نيان نانتيني كفل لما كيكرني كي كم بيكرني كي نجهل بالله عندك يقول لي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية أغاني ساين نقول كباني كلو مانا إمنتي أنيه أغانا غلنا كي كفل لما كنا أساما أغاني سينتا غندي أدو غم الله غسا كتنا كي orda sini karna ke way men ka kedi mar fangutu ke bane yanjo isu daga do be yakita wa su'alu li asiru kesu wata munni nya hayere sere gondi mundu kusonya na ga nyimundu birebe anda mu gude awa ko ga sini ganni kusul lagande ida ga da kusul lay kom ben gonni awa masha Allah la quwwata illa billah adi mundu ya ganne nya ne de imaro adi mundu idu ngama ikeda simma yaganellanta kusaxunŋuttu yaganne ida simma ko yagannellanta wari jagene ma kusaxungana girigirebe keta ida du kina kiñiya xalemina xunnanke ñakita hara ganañi yagarellanta noxon ŋuttu ma kusaxunga ngiray xa ke golle ɓe ñana kundu kewa kusaxun tokono ndi kusaxun ba gilli kunduwa lemina xunnanke ñakita a jofiya tabane fe fillo fe fi halle a keñille kattea isa harranga itterranga noxon bange ida noxon ŋutu ida téléphone ha a ñakalen kosonga war jaxe ati aha ikkiñay de ikkiñay tabane fe ta fillo si kawa ke mbakka sasa xiren me ñani iɗume aɗa har joxon kulle tammise jon kolle iti immanci tammise xabara haɓada a gida ku ñanti ay a remme fe tiɓa wuccendalla legima kendenge ati baba itire meñene xatire me iti kiñayi itaren mefi pididi patata immancie maxa ñayi metu fo siken ken kenti in taxa yaxinayi ya ketagata ke ken ko xa masa allah sompom mbiɗi raadi a haɓa ken fati ko taɓe ga xo lengi a axi ke wa hinnan le ñaxare ke xooro aɗa le ñaxare ke photo ngari yego profilinga atana xeira ko lemmene ke ata jangal lemmeñe ati lemme keɗa xawna ndangi hatta noxon ay metoxa koy ni soronga wala ngida xaɗa wari
ngata kata lemme ñana xama wari atile ñakare ke xooro yimme a yaxi kundu a war jaxante ña faay ido ñaga du wawa ma sirena yanka kesio ɓeegi maxa sasa arna laato kallega naña ile ñakare ke ɗo i kiino ame xeene ba aɗo jogon kulle tammise ke mañiga bugu immanti tammise inowa bagandini ba aɗo jawab onati axe yaxandangani jaɓenga allah gana henne an kiina haɓay aɗo muslimu horencu lew allah ganan kiina baraji xeereyade aña yaxallencire aña yere wurwa aña kelle haalo aña silamiya annuwari aɗo baraji an kiina gange mu soroyogonoa ina faren karammaxa ay kuteneaga balla anaɗan mexendi aɗanga cengutu wa thaniya salis anga sikkandiga xidani ɓe kon nanda andigame keñangati ko anke mbasi mananti awa yaxarenga war jaxengu tuma na xusaxun toxay xaragane kundu ñayketa axa hay xusaxu ngirinde ña xeerandi kundu mene mamagolle mogon mbaam bo aɗa gañamogon dambe suudi axare ñaxare kene halalil lemme ñaay angati a giɗaɗa haɓata xatanantare mais sedi xa garanta sere remme xatana sere yimen katta lemme xatana bakkidu lemme fe key xalas xada xa joxon qullen tami senkari c'est pas trop tard ama trop tard xa joxon qulle tami senkari arna kalle laato anan kinana mexene a halalil lemme ñaan son gonne ko waxilinanti len qortinte lemme ɓe gana saare yaxare gana saara kiine lemme kattaga leegin emen ko nataga hallene awayna tukkunda qortindan lemme halale ñani xale ñaxare key xeye ngaro haɓen naxa anna yampa e an kiina gida an kiina faaba ke maxa ada gida bawo ke toxintenni ɓuru yaxaren kiina menantire meña xakum nantare mefe ke mbayna jeeniyengara ñalappanga nanga cellagana mexendi yampimaxa alhamdulillahi an kiina maxa ngarawo lemmen ɗon kiina xaw xanando xon nen cuudatu sariyangu mum mbange lemme ke pak lemmende halale ñani yampa kumaxo wa sualuri haali hasana keesiwo tammundi mbaɗo banan keesiwo tammundo banandi ina hutturondo sago ho ñaka hume o maxa yere waccanga tu kamɓe ngana kundu kunduɓe kunda hayme kun sasa kundude mbay fatake ɓe kamma kundu wacca kundu kamme ña hayme ina hutturondo sago ho ñaka hume igana hutturondo sago men ka hume keta machallah ina hutturondo sago hon ka hume away kummi siide ke mati milkoron dayiyaba hi halle sere gori a kemma nandire hutturondo sago hon ka hume a xusa sallen xiri yala humma ke taw ina warana salli xille ke timmandi mina koɓonci ana salli xille ke wara ado a kamandagana salli kañadi ketaba ma sallinimi siide ke adi aljawab onati axinnangani jaɓenga masha allah la quwata illa billahi xaxa walla xamaxa waraga salli xille ke timmandi xara koɓonci ana wara bo salli xille ke naxantaxay keta aga soron xilli karta keɓe ke ñaawo a duguta ayna alfaida ala akuma yaduruma ala illa wujudan wa adima aɗo a maxaraga jaxa sillo hadamaxu ñingollogo a kembe gañandaga salli kande aɗo leseme a kendamani xini ma ke mari huturondo sagu fo mballeya ma ke mari ma xama huturondo sagu fo ña kafume ke mballeyana ke ngari ko hari sa ke ngara simma manaya kenna simma axama sagu fo sale ara sagu fo ñaxiri jelli kundu ñaganayi sagu fo naxañi mi siide kedi maniya xaxa kafumandiya xagana kafumandi an xawa xa mbogo mi siide ndi xane o kafumandini kuuɗo o mbogo mi siide ndiya ona daga keta bo kammu te xeñagal keta ngiñen xaw xa sagu fo pakatin xaga naraga xañi mi siide ndi xadi wo problème mari xadiba a gellaganayi a ke ngari aɗañi xaɗa huturono sago jalli haliɓe a kenda simma nanti huturo ñaani aɗa huturo ñaaxiri ken xa kayfintenni de huturo jalli halle xaɗa sago jalli kappayni kafumen ken cu halle sereɓe ga hinna simmana nanti huturo ñaani normalement mamanayi maxaɗa xa huturo jalli hanaya bourba ma ke ñangiri xen qondi bitenga yaxonga e anani fonkuranmanga yaxonga ke ñamparni njaxale sasa yo kembire kita macha allah axoni ke andaga salli compen noxondi ke hindami xana koɓonciniya nanti haragama salle ke xileke timmandi wa sualu thania asara ke siwo tammundi ñani ke aro fillandi ati kunde ɓe yaxare ɓe gana himbi kiine mballe kiine nga terragana lemmen kita ina murnu ina kiine ke obligene ana lemme ke toxi kandi a maxa denge
ani jammun kharuna igabe no famude ani jammun lona ya masha Allah mi gatara nya hore anya yerurwa anya kelle hadoy iyo itina kenya hitu al jawab wonati akhinna to lengi wala ku jabini keta lengi mo wala ku jabini nan diya gare ki ngana fati afalle astaghfirullah ni mo gana fati ya igo nyakke ngana sare afalle igo ngisa gondi aga nalahi anati ya gare ke dal fere ya garan lemmeno ana kinye kawun kar ana oro do keda ka ken kawno hayana habam aga na ganu ga ana to koy ka ken gonda na birandi koyre mu kana na guran ni suro nan dire mehe kudo gumbana magara garo gen ina je wa kon nadan ngani amma ga daga tini yonkin kari haban ka ke tagal lenga perena daga ti amba bangae ma famo ugara ke jabi ta daga ben bu wa su'alu thalith asara kesu tamundo sikandi da simmanken jere bana en baaji ran ange kesu o jabini anya kesu woni ke ha hasina kesu wonniti aw arwanyina atrinke arwanyina koni ki ke mamugo aga fatawan di hirin ikende ma konno igati igo yugo wiide bendi awatti en ko bonona kini yakke ngama gada kamo hilli sanga kam ida dire kenda porno ngari yakke naga ni di yakke ngata ne me idi yakke ngara yakke ngari halle birebe harbi go keda wa hinna dome ati iwo mundu ina yari est ce que kemma ko yoba est ce que kemma ko yoyi nan di go ken nyawure nan di ay nya borondi ba yakke kerga nana borondi ba al jawab ana tan ngani jabe no ko nanti question tampirni nange question jabiyan ke question ndake jabiyan anna soron tirnde mangara sere kita nigat nanda tongu moji ndake jabi ki aro gata gala question ku yegonu i dangina khayya oni jabi ne ana yanke mamugo question ku yegonu on diro no sittike hoccini hara ke sagandi katta kamanga ke diga mena nyallan tarno sittike walla hara ke sagandi katta kamanga fitna nyana ke xibare nge wurnu fitna nga ko nga wurnu jarinde nga mo walla hara ke sagandi katta kama ngiri ke jabini amal dalla lan ta kullono sittike ke ta kunyugol naati harisa mi question nu yaabe mo ado ko haga dan jaabe ke sagandi katta nga kundu kitamene amma fa yogonu question nu hotele hombon ne ganari har ken ka gadarna konno naati nawtu ke detti katta ke detti serebe gadar question liiti annan caga xeyni rini nde munu kutoro fo ñammono angata xim pannike amma ngenda ngewol ange bagati ke ma jaabi agulle gera katto ngalle mo nanti ndake jaabi wa su'alu rabi asara kesu tammum bay adona gatandi wirdunu benu bi kemaga sogobane le ida joppa sunka soro sana gade astaghfirullah wujunata subhanallah wa bihamdihi wujunata ya hayyu ya qayyum wujunata ya razzaq wujunata la ilaha illa allah wujunata wallahu akbar wujunata iti billaga bimena kamayna tuma daga mama daga aljawab wala tan daga ni jabe ma basu war kuwa kuni allah to ulum baale zikru nyana nga baraji mun minitiya angara kempendi wujune kebe haja mo lazim hanka manante man kempe wujune agali nganda kempendi wujune ke agali nganda kontrol ndai agali nganda huno ndai kebe gan ko to tan nan duma kamma ambasangun talenki wujune anna ko mana yakami olen giri mu ga garanta ko ko da kembay duma yake nan tabati hinkam ha honan tima ho wannan guto onwa ngema pakle mesu won ku harbe nuga na ho jikiru ngale wirdu anna maga jate anke na kondita malaikan ko wa kondi andi bi gallu kondi wa sallallahu alaihi wasallam e gita mati wa astaghfirullah ngol ko tan won kaneta aga maga jate hawa gengon amali mi ko tunju ni ka go nyagale maga wala tamaru hunju aga Allah subhanallah ngol nitiya pakle men de kengi ngako nan daga na astaghfirullah ngona na jate lay ne le sunna ko no ko tampaqya sohba sunna ko no ko tampaqya ho hon tay wallahu a'la wa a'lam wa raddu ilayhi azlam wa su'alul khamis azra kesu tammun karagandi mbayatina europe wa yaruhi li ma afrikiya nana ya europe
ido yagarin cikkandi worno igamu ndayna yahi kuuɗo ini kahita num kita ka allah ga yingine anne ɓeegiidi iɗa henantigani kahitinkita ene yagara ke gollonta ka yimmendi de nemo ndana yahi a sunnano farla ini kahita num ka kita yagaru kuɓenugimaka afrique ide sagondi wure iti basuntadi odalla tagunan palleji mo goosu o basuntadi aganani angana yahe angan kahita num kittaɗayi o basu suntadi awtu ati yagaru kuhinne ñalliya appere koy ga dalla taaguni halle ma hooɓe gaatu hoho makkunñi kadi nanti keɗa kakkineɗa yagare tana mundu kadi ma bara de hinnelleya ka keta hagaña hiiko toon billa ña jahata garta igamo hoɓe kotaɓe ga hol lenki bo kanuyen puniya fanka aña sabuwa igana photo ɓure ngari iranta ɗangine igana yagarin parampare ngari iranta ɗangine ina hayine igana filmu ɓuru kuwari iranta ɗangine ina hayiniya biro ina tuuɓi ina wara ina yille katte keta intatu iga mogoɓe debarni minan kande ina ñahi dononga ɓa walla ma immaka kande ina allah terenkati xeeringa ille katti yakkuko aljawab honati aki kena jaabi hoɗa allah ñaganda yelle allah gana kahitin pinne on dandaɗo sere wo serega kahiti mummiyenga yo anita kuhindambu nankatu sere ñamarni hooyi kuuɗi akote ña ko an kendigami ke sasa nanti ha yagarewtu france umati manna france yimme hina yagarewtu anga dingira ɓey walla maga yagarewtu nankatu hokko nandaran kunne akoten ke yindamɓe beesu yimme animo hontu incitation kenta duran mogotay ntatuma ane andalla europe no gonɗi agana ngadalla europe no gonɗi sino karagi tanke ngana yagarewtu sinanta kayti mum ñiitay kenke hadi kesene kammire agana madallanga kiñe marhaba nda hohotu kende yahu ken an tampataji yahunga angara kumo gomogo antago wanñimme ga andu tumo hooɓe ke mbire keta ke hindanɓe be suwani masala hampayine anñimmenan masila hampayi sitakaran nabari annan masila hampayi hando ɓe nugantinta anna sagondi wure hay immohina suran dabari agana suran dabari amma golle mogon pam amma ngati komi allah nta dangini yagare anga yagaren payini bon gere simma kenkenno ko kammu tekke ñaga yanka aga ko bawonga na tan sereɓe ɗi yakkenga me kamma aga yagaren payini duna abinu lay wuttuwa ma batonum de bato ɓane heede batonu kenken mbawi allah gana igon ɗo jarabi takata yo a ñake nabagoɗo honu yimminuwa ana ñakke ñankotiya hoho dambe amma golle mogongane ngena simma to guñanaga ɓanga ɓe sere gaɓe sangen kite aɗa yakkengantame kamma ha ngere simma serenna ngere simma allah ana sere tangante ɓaganɗin yo allah wa yegoñin aɗa yakkentame kamma kange anna yegoñi aɗa yakkun cikkiwame kamma awa bondene sangallum yahrin pique kaga hettinandi ko mpamay walla ma hamaya setane ganaro sereɓe yinkolla a ñagano hu wona hari ña jinne makan kuyete a ñayi a ngano honu wara ñana makan ko amma yahiya yelli allah gano deema allah gano deema allah gano tangawno yakkunɗore monogina ñaharu wa sualu sadisa asara keesi o tummundi ñaha yede sere wan fati europe no honde aga fati keta christa ñani i sorolla hina denge i jamanenga o afrique jamanu ku ɓano mbiyen ila hina fure keriti aka christan kani ila hina fure keriti wakkitara koye ñana soronga kuuɗo ini deema ta fure ke biyengutuna riiti akana saran kanika a waɗagana silami nan ndeman li kendi ba aljawab jaabe gimmaka hoɓe yede keɓe gajilla sama ke hañini ko sonin keya walla hañini ko africain keya a garona sarandi nandi bon masakayti babu kengatini kada yibru afrique ay yo ke hañini muslimi lemme ñani agara europe no gondi aku sabbugu silama gundi nan no gondi awa kubaru arno kulagari siru ya rabbi arno kulagari siru ke trelle mata bona suude ka abono yogonoy de timanda kewal nga hillande ɓe konno anta telle annan kala sillo kende kafiri ñani o nan callayi anta telle nan duwaɗa anta telle na kali sinkina soronge na hureke bagandi katta afrique anta telle anta telle ho hondoro kenal wa sualu sabi asara kesuwo tammundo tummunde ati sallini dingira e gowayi
sorokuni ke a kandana itini ke a jallitiya he iti ke i kenta salle kitetu kada hayi gana seretana kanna imaduŋe na pina pa imaduŋe tan sasa ke iti wacca koron cagayina turuŋa kenda salli toyi lengi kumbane kena salli toyi kenda salli toyi lengi kumbane kena salli toyi fayday hay ken mogo wani parce que i ke kanu i bane ñaali maminŋa inta salle mogotu kendal jawab wonati aki keɗangani jaɓenga mahama qalla ilmuka antuwaku keganani aga rohomo gomogo antuwaku keganani aga rohomo gomogo aga nani angatu nanti anyam pasi situwakun karanga amba salliniti yaɓe iti al awaru bayna al umuyani malikun yaxata bane ngani finkinton naxa alaxo tunkanñigo anna sallitiya sakka wacca alhamdulillah téléphone u ngadi anna tirindinen no bari no tuwana ɓe game kamma na xonne xara an pasanguntanken nantanta salliñitiya seren daga sallitiya sereɓe an xamoxongan pasa kamanga angatu kike moxo maxawa eli allah ganoɗaxa jiidi tuwaxumu naxante wa sualu thamina asara kesi wo tammundo segondi ñaxa yere alimami ngana lojuru kita sallen noxonde angata bakka alimami ngana sallen noxonde simme nanti ñaxa salli jentiye walla simme nanti jaxa sallin tambo wiye kundi imenu walla simme jaxima janaba wanki il faut ambagu salle ke daganayi bakkani kitteña futundo halle sereɓe ga halle ana kaman kittella gana a futurini a kenna bogana daga ken kamanna sallen timmanniti haɗamaxuga imati alimami yego serego wa halle alimami yego lojuru salle nogonne ati o bakka salle ke aɗi kitten putu nago raga i halle ko kennalli sigi mihraɓi nogonne aɗa kitten putu alimami mboga daga ken kaman ka bogu aɗa waɗu alimami ya kenema holla ka ata ñakamo ata ñamen xiri a ñamatilli ati e bone yegatan nalle a xempandega ke kamanti ketaw alimami ngana sereɓe hutuɗi harlena sigindi batten nogondi angana daga anna xarange joppana alimami ngana waranoxuɓe ay ba walla andagana xarange ŋutu minna aljawab wona tandagani jaɓenga in kana jahariyatan aganani bange xarange aganayi sora e salle ɓegani bange xalle ñani subuha ma futuro ma sagoho ar campano ma wa kundi xaworo alimami ngada xarange ngaranoxuɓe anga tu temps ampa wutuno ñaay se heke maraganayi fatiha kendu aganayi aganayi anganta kendi ngiratu ma aganayi gundon xarange ñagani salli anan calanjara jalle ñani walla sagoho ar kallagaru ma futuro ar kallagare kenkenni ke annagana xarange ŋutu homu kea qallu jabi rahimahullah wa qara'a min intihai li awwal almamin ngana seleɓe wari batten nogondi ana xarange joppa almamin ngana xarange ngaranoxuɓe wabtada qallu jaabi andaga xarange ŋutu in kollanga andaga xarange joppa bi sirriyatin agana almami ke ganayi a jojuru ngara kita gundon calle ñaari añi amañi xarange mbangandini aña gundana aga ña gundana ketawo aha angatu angelanta tunu kendi aga siginoxuɓe kende aga nan puturnaga nadaga kane annagana xaraye ŋutugelle halle anda nadaga alimami lo jurunga na kita salle nogondi yoxo kemoxo ɓe kundu an pagata ko kundu i men yaguntayi saxamontay lo juru ñalli agari xana mullimboganayago huturini to anonga cinimme aminuxun nun laga soronna simmaxowa gubiya ayan pasangunta lo juru nallaga salle nogondi anna saxamo bakka anna salli ti an qawatun an dancallen bonon denni soro ko kunta porlomo kitta de ha angenna porlomo kitta bo a mbagaña saabu ñayi ni sallullaga ni bonon ndi nafamuwa kuɓenugam balle honti kun jallunga aganda si almami hallankeɓe gana ñaatu nan ndiɗanke almami sallijintamaga haga salli toya sallijintamaga kengalimami hallanke ha sallen bonno wa sualu tasi asara keesi o tammulni mbaɗo kaɓundi ati sar noon pilli hate bakkamen sino tammi irigi lawa kuɓoru ida sittike damma ɗam mancuñaga malla wi saganamey surtout keɓe gadi faten tallankariya kabana lemmuñani suwa i haaba adi haaba tugum nele ñaxare ñaƴaxe suna kabani ñadi gana daga wakancinga yaxengimayi kankara bane i faaba wa kankara bane angatu kentelengi yongindelen men na
ngama ko nan jarno ko suñime kamma masha allah wala quwwata illa billah nafamba iyo intatu keɓe kadi warani eki jattima ha il faut hamin nenkenni probléme nangaɓi anako probléme ngi ha ɓayi fenneta anani ngam maka hiixoorenga fenneta anani ngam maka hiixoorenga ike xooni kenna sitti ke dammaɗa mañagana nduwa ma allah subhanahu wa taala ana basu bogi sarno kun xayna ille kattame ini yaxuñ tago ngari ala jawabo nati axi kenangani jaabenga naam amma gare ko ke mamante ñani ke toxinte ñani oda allah ñaga allah gana maxage merinaxa allah ɓe gadi toxo ngirndi yellagana yilli bahindi moxo sire na jamu ngariɗi naxa yelli suganaxa kiñandi ke diginte ñani koy a jarno mbelli inta ɗoome surtout angata komoxoɓe kaɓana lemmu ñani a mamantenni a sunonte xa wammaxati sabari yando muñe a jarno ko hollinam pate kundu ken mali ganda de ma kundum pe an pasangunta hilli suñam fati anayi antitu an pasangunta yi filli sunani sakka wattente hendi ama famuwa alhamdulillah allah gana masibon kena serenga masibo nga horomoxomoxo a tunanti allah gallahi masibo keñi horono nan koto a gara keɓe kundu wacca wa suwaɓiro isuruna keesu o tampillandi ñaha yere axi yaxare a tike gana subhan jalli wirdu begimaxa la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulku walahu lhamdu wa huwa ala kulli sheyin qadir ina ke konno kameta subhanallah wa bihamdihi ina konno kameta namugude la ilaha illa allah ina konno kameta bo hohi gabagabu ñanigi konno kame keta komi iganatini suuko a wattanŋuttimaka ikegana allahumma sallin kota ina daga sawina xenxe kene subhan jallen balleyade igana giri xen kondi bireɓe geda wirdu kuttuku ini ko itimanima howa kengali haale walla mogon tay aljawab natandangani jaabi nga ho hana ɓe konno añangindangani angañi ɗigame ke konno antina ko ankenteya subhanahu wallahi antangane wirdu ankentinea subhanahu wallahi ta kameta la ilaha illa llahu kameta ama horindade kañanginda ko anda keñako jellaga nañi anke gatini subhanahu wallahi e kempeɗe antiña subhanallah subhanahu wallahi kempeɗe yo nga hillandi ɓe konno kemoko ɓe kundampa konno bo baso suntay sohoɓakke uccengil leñani o iga naati serenda ke wirdu ko sohoɓan pakkati sohoɓakke he nanti salli hakkati ke halle bane kotti e goni ko gatini ma kiyengan ken an cogoɓan ngirdu anga makkata ñana anganaña katta anganaña katta kiyen kennen kane anime fofon day wirdude anga ɗabarninen le angana ɗabari katta kiyenga kenne pakille men de jikkirun cire sire ñan awa junubullagana awa burugana awa hammin jarana awa hotan ngurugini awando adanakallagana natin tonde allahumma jaalna min aldhakirina walshakirina wa sallallahu ala nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يأتيكم العافية.